मध्यम कश्मीर के गांदरबल जिला के वदमा गांव में 25 जनवरी 1998 को हुई अविस्मरणीय घटना की दर्दनाक यादें आज भी ताज़ा हैं और स्थानीय लोगों को परेशान करती हैं। 24 साल पहले गांव में अज्ञात नकाबपोश बंदूकधारियों ने 23 कश्मीरी पंडितों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। मारे गए नागरिक उन पंडितों में शामिल थे जिन्होंने क्षेत्र में उग्रवाद में वृद्धि के बाद भी कश्मीर नहीं छोड़ा था। स्थानीय लोगों के अनुसार यह भीषण घटना 25 और 26 जनवरी की दरमियाना रात को हुई थी। लोगों का कहना है कि शब्बे कदर का दिन था और स्थानीय मस्जिद के अंदर तरावी की नमाज अदा की जा रही थी और अचानक गोलियों की आवाजें और चीखें पुकारे हर तरफ से आने लगी। पहले तो लगा कि आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ है और कोई भी डर के मारे बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, परंतु तभी बाहर से चिल्लाता हुआ एक व्यक्ति आया जिसने बताया कि बाहर मंदिरों समेत पंडितों के घर आग की लपटों में घिर गए हैं। ये क्या हो रहा था, ये देखने के लिए जब लोग मस्जिद के बाहर निकले तो सब कुछ आग में लिपटा हुआ नजर आया। पास जाने पर पाया कि चारों तरफ खून की लथपथ लाशें पड़ी थी। अगली सुबह जब स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 4 पंडित परिवारों के 24 में से 23 सदस्य खून से लथपथ पड़े थे। समुदाय का एक अकेला सदस्य विनोद, जिसे बद्रीनाथ के बेटे आशु के नाम से भी जाना जाता था, घातक हमले में बच गया था। मारे गए लोगों में 4 परिवारों के सदस्य और कम से कम 5 मेहमान शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि 28 जनवरी को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल शोक में शामिल हुए थे। उनके साथ गवर्नर जनरल केवी कृष्ण राव, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज भी थे। जम्मू कश्मीर सरकार ने नरसंग हत्याओं के लिए उग्रवादियों को जिम्मेदार भी ठहराया। गांदरबल पुलिस स्टेशन में भी मामला दर्ज किया गया और अगर बात करें तो इस पूरे मामले के बाद पूरा कश्मीर उदास था और कई लोगों ने मारे गए पंडितों के शोक और अंतिम संस्कार में भाग लिया। स्थानीय लोगों ने न केवल उत्तरजीवी आशु के हवाले से कहा कि वे इसमें एक अलग चमत्कारी ढंग से बच निकला था क्योंकि वह अपने घर के पास दान घास के ढेर में छिप गया था। और इसके बाद अगर बात करें तो आशु ने पुलिस को बताया भी कि हर तरफ हल्ला हो रहा था और उसने देखा कि किस तरीके से नकाबपोश बंदूकधारियों ने उसके परिवार के सदस्यों पर अंधाधुंध फायरिंग कर उन्हें घसीटा और गोलियां मार दी। इस पूरे पर अगर मामले पर बात की जाए तो लोगों ने जोर देकर जो है ये कहा कि कहीं ना कहीं ये कश्मीर के अंदर भाईचारे को खत्म करने के लिए किया गया एक प्रहार है। ये पूरी मानवता की हत्या करने जैसा था और उस पर हर कोई जो है आज भी गमगीन होता हुआ नजर आता है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने दावा किया कि पंडितों के आवासीय घर वर्तमान में क्षतिग्रस्त स्थिति में है और ये निराशाजनक है। कई पंडित परिवार जो हत्याओं से पहले बदमा से जम्मू चले गए थे, अक्सर यहाँ अपने मुस्लिम पड़ोसियों और दोस्तों से मिलने आते थे। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि जब हम जम्मू जाते हैं तो हम उनसे मिलते हैं, हमारा भाईचारा आज भी बरकरार है। परंतु आज भी लोगों की एक ही मांग है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए और इसमें शामिल दोषियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि न्याय मिल सके। आज एक लंबे अरसे के बाद भी या कह सकते हैं कि तकरीबन इतने सालों बाद भी ये लोग जो हैं न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। कब मिलेगा इन लोगों को न्याय, ये एक बड़ा सवाल है। जनाब मे नाम गुलाम रसूल फारूक, बहुत रोजान वंदहामा, नाम वंदहामा। जनाब यह गो वाक़ा 27 जनवरी शब कदर मुसलमान तो दोहस गिंदान कि ग्राउंड पंडितन हूँ जमीन, अलबत् यह यल अतन गिंदान पंडित तो मुसलमान लड़के इकवटन हर विजन क्रिकेट दोहस गिंदान गिंदान लकटे तम गो वारिया काल दोहस असल पे गिंदान
جناب شام سا شب قدر چونکہ مسلمانن شب قدر پور راتس ہشارے بہن چونکہ بت وت مکلو شام کھت اس گئی تمام مسلمان مسجدن مز امہ پتہ تراوی پران جناب تراوی پران یہ بالکل صداقت رۄب سٕنٛد قسم تراوی پران گرن اندر زنے یاژ مسجد شریفس اندر کینٛہہ ٹایما گوٚو یِہوٚے مےٚ باسان 12:30 ہیوٗ اوس لگ بگ ٹایم 12:30 اوسا 2 بجے ہیوٗ أتھۍ جناب منٛز گٔے فایرِنٛگ چوٗنٛکہِ اِمام صٲب رُکیو منٛزٕ اَسہِ دوٚپُن ہے لُکن منٛز تہِ گوٚو تھوڑا بہت یِم مُقتدی ٲسۍ یِمن منٛز تہِ گوٚو تھوڑا دہشت ہیوٗ فایرِنٛگ کیٛاہ گٔیہِ چوٗنٛکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ آو وَننہٕ کہِ مطلب 27 جنوری دۄہ ٲس اکثر گژھان فایرِنٛگ اکثر چاہے کمپین پٮ۪ٹھ ٲسۍ کران کۄم ٲسۍ کران کیٛاہ ٲسۍ کران فایرِنٛگ ٲس گژھان یہِ ٲس وۄنۍ آسُن اَتھ اِنسانَس آمُت نظرِ تل 27 جنوری دۄہ چھِ کیٚنٛہہ نتہٕ گڑبڑ گژھان اَسہِ رُکو منٛزٕ 2-5 مِنٹ نٮ۪ماز مگر پَتہٕ کٔر بیٚیہِ سٹاٹ کینٛہہ ٹایم گوٚو ییٚلہِ اَسہِ نٮ۪ماز اختتام کٔر أسۍ چھِ تراوی یہِ وِتٕر نٮ۪ماز پران تہٕ نیٚبرۍ کِنۍ ووٚتھ شور نیٚبرٕ کُن آو زَنٮ۪ن ہُنٛد شور اَسہِ کینٛہہ درٛاے نٮ۪بر دوٚپُکھ ہے اَتہِ وٕچھُکھ نار چلان یَتھ سایڈَس پٔنڈِت محلَس کُن أسۍ درٛاے مسجدو منٛز نٮ۪بر اَتہِ آسہِ سانہِ زَنہِ اَسہِ مگر اکھ عجیٖب واقعہ وَنہٕ بہٕ اَسہِ چھُ مسجد شریٖفَس منٛز مایِک چلان رۄبہٕ سٕنٛدۍ قسم اکھ عجیٖب واقعہ گوٚو مایِک گٔے ہنٛگہٕ منٛگہٕ خراب أتھۍ 2-2 ٹایمَس منٛز چوٗنٛکہِ اَتھ ما نٮ۪مازِ منٛز ما ہیٚکہِ وٕ شیٖرِتھ اَتھ کٕہٕنۍ ییٚلہِ وۄنۍ اَسہِ زَنہِ آیہِ نا نیٚبرۍ کِنۍ پَلو ژَٹان یِمن گوٚو راے دَپان اَسہِ ہسا گٔے راے تُہۍ مٲرِو کیازِ مایِک گٔے نا آٹومیٹِکلی بنٛد یُس سا فایرِنٛگ گٔے مایِک تہِ گٔے أتھۍ سۭتۍ بنٛد اَسہِ یہِ اوس رۄبہٕ سُنٛدٕے خبر کیٛاہ کرُن أتھۍ پَتہٕ گٔے کٲم ییٚلہِ نٮ۪بر درٛاے نیٚبرٕ کِنۍ وٕچھِتھ دوٚپُکھ ہے یِتھ پٲٹھۍ گٔے فایرِنٛگ گٔیہِ مگر یورٕ آسہٕ کرٛٮ۪کہٕ گژھان ہے مُسلمانو اَسہِ بَچٲیتو پٔنڈِتَن ہٕنٛز کرٛٮ۪کہٕ آسہٕ گژھان یِمن سۭتۍ ٲس برادٔری کٲفی اَمہِ پَتہٕ آے أسۍ وٲتۍ پَنٕنٮ۪ن گرن نزدیٖک أسۍ وٕچھ گۄڈٕ پَنٕنۍ بَچہٕ وَچہٕ اَتہِ چھا یِم أسۍ درٛاے تمام یِم تہِ اَمہِ ساتہٕ أڑۍ گٔے دٔچھِنۍ أڑۍ گٔے کھووُر أسۍ تہِ آے برونٛہہ کُن دوان دوران آے أسۍ ییٚتہِ وٕچھ اَسہِ ییٚتہِ اوس مٔندِر اَتھ تہِ اوس نار دَزان بیٚیہِ اوس ییٚتہِ مکانَس منٛز أکِس اَتھ اوس گیس سِلینڈر پھُٹ اَتھ گوٚو بوٚڑ بارٕ دھماکہٕ اَتھ لوٚگ نار واریاہ اَسہِ وٕچھ پَتہٕ لاشہِ ییٚتہِ پَتھر أسۍ گھابرے زبردست پَتہٕ اوس ییٚتہِ آرمی کَمپ تمام گٔے اوٗرۍ حظ آرمی کَمپ اوس ییٚتہِ بورَس کرٛیمِس منٛز سٲری گٔے اوٗرۍ آرمی کَمپ دوٚپُکھ ہے جناب یِتھ پٲٹھۍ گٔے دٔلیٖل تُہۍ کھٔسۍتو بَس یہِ اوس خطرناک یہِ راتھ یہِ چھِ مطلب آز تہِ اگر وٕچھو یہِ دہشتٕچ راتھ یہِ چھِ بَڑٕ قیامتٕچ راتھ ٲس تَمہِ دۄہ یہِ جناب ؤلِو بہٕ کیٛاہ وَنہٕ یِتھ پٲٹھۍ مُسلمانَس سۭتۍ چھِ آسان اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ اوس اَسہِ پٔنڈِتَن سۭتۍ اَسہِ چھُ زٔمیٖن ہمساے اکھ أکِس ٲسۍ پَلزٕنۍ گژھان ییٚلہِ وۄنۍ خانٛدر آسہِ مُسلمان اگر خانٛدر آسہِ یِہِنٛدِ خٲطرٕ اوس پٔنڈِت واز پیٚوان اَنُن یا اوس یِمے پٔنڈتو منٛز کانٛہہ سا گژھان مطلب دَپان اوس بہٕ ہسا رَنہٕ یِم ٲسۍ اَنان پَنٕنۍ بانہٕ یِہِنٛدِ خٲطرٕ اوس ماز واز پیٚوان دیُن یِم ٲسۍ پَننہِ حِسابہٕ رَنان الگ أتنَسٕے یا ییٚلہِ پٔنڈتَن آسہِ ہے خانٛدر آسان خۄداے سُنٛد قسم اوس اَنان پٔنڈِت وازٕ مُسلمانن خٲطرٕ اوس رَنان سُہ بَتَس 10-20 ترامہِ اوس کران سُہ یِہِنٛدِ خٲطرٕ الگ پَتہٕ ٲسۍ مُسلمان لٔڑکے پَلزان وَلزان تَتہِ مگر سُہ اوس کران اِنتظام یہِ اوس مطلب یِمن سۭتۍ اَسہِ بٲے چارہ یِمن آسہِ ہے اللہ تعالیٰ دِیِن نجات کانٛہہ مَرِ ہے مُسلمانٕے ٲسۍ تُلان تراوان تٔمِس پٔنڈِت تہِ ٲسۍ آسان تٔمِس کالَس تِم آورِنۍ تانۍ ٲسۍ نِوان یا مُسلمانہ مَرِ ہے کانٛہہ یِم ٲسۍ برابر اَسہِ توٚتانٮ۪تھ آسان تٔتۍ نٕے کالَس دفن کَرُن پٔنڈِتَن منٛز برادٔری أکِس اوس ناو اومکار ناتھ تِم چھِ حیاتٕے تِم چھِ جیٚمِس منٛز تِم چھِ یِوان یور تٔمِس سۭتۍ تِم ٲسۍ کلاس فیلو اَسہِ روٗدمٕتۍ یِم ٲسۍ بیٚیہِ اوس ناو دِلیپ کُمار تِم تہِ چھِ نوکری کران اِنشاء اللہ تِم چھِ حیاتٕے تِم چھِ یِوان یور تِمن چھُ زٔمیٖن ؤمیٖن تہِ وُنہِ ییٚتہِ یِمن سۭتۍ برادٔری اَسہِ مطلب پَرنہٕ مےٚ باسان برادٔری ٲسۍ سارنٕے سۭتۍ کٲنٛسہِ سۭتۍ اوس نہٕ مطلب کُنہِ قٕسمُک مطلب اَسہِ لڑٲے جھگڑٕ اَسہِ کَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ یہِ لڑٲے جھگڑٕ یِم تہِ ٲسۍ مطلب یِمن ییٚلہِ ہیرَت ٲس آسان تِمن دۄہن ٲسۍ مُسلمانن خٲطرٕ کہوٕ کران یِم ڈوٗنۍ دِوان زبردست ٲسۍ مطلب تِہنٛدِ خٲطرٕ اِنتظام کران ییٚلہِ نہٕ یِمن آسہِ ییٚلہِ عیٖد ٲس آسان اَسہِ یِم ٲسۍ یِوان مُسلمانن تَمہِ ساتہٕ عیٖد مُبارکَس آز کیاہ چھُ وَنان آز چھِ یِوان مطلب واریاہ پٔنڈِت یور اوترٕ اوس پٔنڈِت اکھ ییٚتہِ سُہ اوس لگ بگ 2-2.5 رٮ۪تن یہِ چھُ مطلب بینتھٕر مےٚ باسان ییٚتہِ 2.5 رٮ۪تن 3 رٮ۪تن اوس سُہ ییٚتہِ اَسہِ اوس نہٕ باسان تٔمِس اوس نہٕ باسانٕے بہٕ چھُس سا جیٚمِس منٛز کہِ بہٕ چھُس پَتہٕ کَشمیٖرَس منٛز بِلکُل بَڑٕ سروٗد سان حال تِمن اوس گرم سُہ تِم ٲسۍ دۄشوے بٲژ بٔلکہِ 3 بٔچی تہِ ٲسۍ تِمن سۭتۍ تیوٗتاہ اَصٕل تِم تیوٗتاہ خۄش چھِ گژھان أسۍ ییٚلہِ پٔنڈِت وٕچھان چھِنہ کانٛہہ یور یِوان سُہ چھُ سارسٕے محلَس پھیران ییٚتہِ سارسٕے کران نال موت یہِ ہسا یہِ اَصٕل پٲٹھۍ سُہ شُمار بٲے چارہ کوٗتاہ اوس مُسلمانن تِمن یِمن یہِ ہسا پٔنڈِتَن واریاہ بٲے چارٕ اَسہِ چھُ وٕنکیٚن باسان مطلب یَتھ اکھ حِصے گوٚو ؤسِتھ پَنٕنِس یَتھ گامٕچ باسان اَسہِ اکھ حِصے گوٚو ؤسِتھ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ گام مان ژٕ دیرٕ یہِ گام روٗد نہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ محفوٗظ تِکیازِ یہِ اوس مطلب اکھ شوٗبہ اکھ ٲس ییٚتہِ اَسہِ اَمِچ پٔنڈِت ٲسۍ مُسلمان ٲسۍ أتی ٲسۍ مطلب اکھ أکِس یِوان گژھان اَسان گِنٛدان نوجوان تہِ ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ اَسان گِنٛدان آز کل ٲسۍ آسان یِم وَندَس منٛز ٲسۍ بیکٲری آسان یَتھ پہاڑَس کُن ٲسۍ دورٕ کران کِرکٹ ٲسۍ گِنٛدان وغٲرٕ یِم مطلب شُرۍ ٲسۍ تماشہٕ کران تہٕ یہِ گوٚو واریاہ مطلب تَمہِ ساتہٕ واریاہ ڈیمیج گوٚو مُسلمانن خٲطرٕ گوٚو واریاہ کٲفی یہِ تِکیازِ بٲے چارہ یُس چھُ آسان یہِ چھُ واریاہ راوُن چھُ واریاہ مُشکِل آسان اکھ اَنٛد ژھیوٚن تِکیازِ
تم اگر ونکس جیمس مجھ پنڈت روزان یہ 10-12 گھر واریاہ گھر تم 2-3 گھرن گو تمہ سات ڈیمیج باقی گھر ون حیات تم یور اصل پہ تمن کُلۍ کاک ڈوٗنۍ کُلۍ وُلۍ کینٛہہ تہِ تم یور یا کٕنان یا ڈوٗنۍ نِوان ونکیٚنس اصل پہ تم یور کٕہٕنۍ ٹینشن چھنہٕ البتہ یہ رۄب العالمینس کرم خبر کیا رۄب العالمیٖن لیوکھمُت تہٕ مطلب یتھ گامس سۭتۍ گوٚو واریاہ ڈیمیج واریاہ نۄقصان گوٚو گامس. مےٚ حظ چھُ ناو محمد شفیق گنایی بہٕ چھُس بسان ونٛدہامہِ حظ. یہِ کیٛاہ حظ گوٚو یہِ اوس اَسہِ ییٚتہِ بسان پٔنڈِت بٲے أسۍ چھِ ییٚمہِ سایڈٕ بسان مُسلمان ہُمہِ سایڈٕ ییٚمہِ سایڈٕ چھِ بسان یِم پٔنڈِت بٲے اَسہِ. وجہ گوٚو یہِ 15-16 درمیان رٲژ آے اوس أسۍ شبس منٛز مسجد شریٖفس منٛز ٲسۍ أسۍ نٮ۪ماز پران تٔتھۍ دوران گٔے اچانک کیٛاہ تھانٮ۪تھ دوٚپُکھ یپٲرۍ ہسا گوٚو کیٛاہ تھانۍ ٹاسرارٕے بوٗز اَسہِ تہٕ أتھۍ درمیان ییٚلہِ اَسہِ ٹاس واس بوٗز تہٕ أسۍ ٲسۍ مسجد منٛزٕے نٮ۪ماز سپدٕ ٲسۍ پٔرِتھ شبِ قدر ٲس تمہِ ساتہٕ درٛاے أسۍ پتہٕ واریاہ لیٹ اَتہِ بوٗز اَسہِ صرف اوس اَمہِ سایڈٕ نار چلان مگر اَسہِ ہیوٚک نہٕ اوکُن طاقت کٔرِتھ گژھنس کِہینۍ. أسۍ حظ ؤتھۍ پتہٕ گٔے أسۍ یور کرٛہُم چھُ اَسہِ یِوان ییٚتہِ علاقہٕ اکھ نزدیٖکٕے اَتہِ کیٛاہ حظ وٕچھ اَسہِ آرمی کیمپ گٔے أسۍ آرمی کیمپس منٛز تِمن ووٚن اَسہِ تَتہِ دوٚپُکھ سا یِتھ پٲٹھۍ گوٚو سٲنِس مطلب محلس منٛز چھُ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ بوٗز تَتہِ ٹاس واس واریاہ مگر ٹاس بوٗز اَسہِ یُس اَسہِ پٔنڈِت کالنی چھِ تَمہِ سایڈٕ پتہٕ ووٚن تَتہِ یِمو آرمی والیو ییٚلہِ أسۍ کیمپس منٛز ژاے دوٚپُکھ پرواے یہِ ہسا یہِ پرواے چھُنہٕ کِہینۍ تُہۍ نیٖرِو گرٕ ؤنکیٚنس واپس ہم صبح جائیں گے ہم دیکھیں گے کیٛاہ بات ہے. بس آے أسۍ پتہٕ صبحس ییٚلہِ اَتہِ وٲتۍ وُچھ تہٕ اَتہِ ٲسۍ یِم پٔنڈِت بٲے اَسہِ بِچار تہٕ اَتہِ وُچھ یِم سٲلِم اَسہِ مٲرِتھ تہٕ گوٚو اَسہِ واریاہ مطلب فیٖل گوٚو اَسہِ تَمہِ ساتہٕ پننہِ جایہِ واریاہ فیٖل تِکیٛازِ اَسہِ اوس یِمن اوس آسان خانٛدر کینٛہہ أسۍ ٲسۍ آسان دعوتس اَسہِ اوس آسان مُسلمانن کینٛہہ یِم ٲسۍ آسان دعوتس اَسہِ اوس بایی چارہ یُتھ ییٚتہِ مطلب تَتھ وَنہٕ بہٕ یَتھ مےٚ باسان J&K یَس منٛز اوس اَسہِ تھٮ۪کُن لایق یہِ پَنُن محلہٕ یَتَتھ حظ اَسہِ اوس نہٕ پٔنڈِتن باسان ییٚتہِ کیٛاہ چھِ أسۍ پٔنڈِت باسان اَسہِ اوس نہٕ مُسلمانن باسان ییٚتہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ اوس واریاہ پانہٕ ؤنۍ واریاہ کٕلوز اوس اَسہِ پانہٕ ؤنۍ حالانکہِ وٕنکیٚنس چھُ یِوان اَسہِ چھُ تِمن سۭتۍ وٕنکیٚنس یِم اَتہِ باقٕے چھِ تِم چھِ جیٚمہِ تِمن سۭتۍ ٲسۍ وٕنکیٚنس پٔتمہِ لٹہِ اوس أکِس نِکس خانٛدر أسۍ ٲسۍ تَتہِ دعوتس مطلب تِمن سۭتۍ اوس ٹھیٖک واریاہ اَصٕل موتی لال ٲسۍ تٔمِس وَنان تِہُنٛد ٲسۍ أسۍ گژھان زیادٕ پانس تِکیٛازِ ییٚتہِ اوس مےٚ باسان تِمن دۄہن اوس چلان سُہ میچ اوس نا چلان زیادٕ پانس حظ أسۍ ٲسۍ گژھان پتہٕ موتی لالن وٕچھنہِ تِکیٛازِ تٔمۍ سٕنٛز بٔچی أسۍ ٲسۍ یِکوَٹہٕ آسان سکوٗلس منٛز پتہٕ اوس مےٚ باسان سٲلِم مُسلِم گژھان أسۍ ٲسۍ یِکوَٹن تَتٮ۪تھ میچ وٕچھان أسۍ ٲسۍ زیادٕ پہنس تِمن سۭتۍ یا اَسہِ اوس آسان کٲنٛسہِ ییٚتہِ بٮ۪مار اوس آسان پتہٕ ٲسۍ أسۍ گژھان دٔستی وۄنۍ کَتہِ گژھو أسۍ گاندربل ہسپتال اوس اَتہِ اوس معموٗلی ہسپتال یا اَسہِ اوس صوُر أسۍ ٲسۍ گژھان پتہٕ یوٚتَتھ أمسٕے موتی لالس ٲسۍ أسۍ اَنان تہٕ یہِ اوس دوا ووا کران تَمہِ ساتہٕ زیادٕ پہنس اوس اَسہِ تِمن سۭتۍ تہِ یا باقٕے چھُ اَسہِ دلیٖپ کُمار چھُ یا بیٚکِس ٲسۍ وَنان أسۍ اشوک جی ٲسۍ وَنان یا بیٛاکھ چھُ اَسہِ بیٚکِس ناو بِٹ صٲب چھُ أمِس ناو مطلب واریاہن سۭتۍ اَسہِ اوس سارنٕے سۭتۍ تقریٖبن ٹھیٖک ہے یِم حظ وَنٕے ژٕ اکھ حِصہٕ ژٕ دَپ اَسہِ چھِ مےٚ باسان اَسہِ چھُ اکھ بکوٲٹ گٔمٕژ جُدا اَمہِ نِش مطلب اَسہِ اوس یِمن سۭتۍ واریاہ اَصٕل واریاہ بہٕ چھُس دَپان مےٚ باسان اَسہِ آسہِ عیٖد تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم واپس تَرن أسۍ چھِ واریاہ خۄش تَتھ منٛز. عبدالغنی بابا چھُ مےٚ ناو ونٛدہامہِ چھُس بسان ییٚتہِ یہِ بٹن ہٕنٛز پراپرٹی چھِ ییٚتہِ یِمن گوٚو مطلب 15-16 جنؤری درمیان ٲسۍ تِم مطلب تِم مٲرِتھ تہٕ کینٛہہ چھِ مطلب تِمن منٛز زِندٕ تِم مطلب گٔے مطلب جوٚم تَتھ یِم یور تِمن منٛز یِوان چھُ کانٛہہ تَمہِ ساتہٕ أسۍ دِژ زبردست تِمن کران مطلب حوصلہٕ افضٲیی مطلب أسۍ چھِ زبردست خۄش گژھان تِم آیہِ تِم ٲسۍ ہمساے اَسہِ ییٚتہِ مطلب أسۍ ٲسۍ اگر اَسہِ بوٚڑ دۄہ اوس کہِ عیٖد ٲس آسان اَسہِ تِم ٲسۍ یِوان سٲری شُریو بٲژو ٲسۍ تِم سانٮ۪ن گرن منٛز آسان مطلب تِمن ٲس ہیہرت آسان أسۍ ٲسۍ تِہُنٛد یہِ مطلب تِمن یِوان مطلب خانٛدر اوس آسان شٲدۍ ٲس آسان کینٛہہ اوس آسان أسۍ ٲسۍ مطلب تِمن پرٛژھان تِم ٲسۍ اَسہِ پرٛژھان تہٕ اَسہِ ٲس زبردست ہمساے مطلب گٔری ٲس زبردست اَسہِ اوس زبردست محبت اورٕ یورٕ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ زبردست گٔے أسۍ فیٖل مطلب ییٚلہِ یِم مٲرِکھ أسۍ گٔے زبردست مطلب پھیوٗر اَسہِ مطلب یِم ہمساے تہِ أسۍ نِش جُدا ییٚتہِ ٲسۍ واریاہ بَٹہٕ بَسان ییٚتہِ اوس اکھ اوس مطلب موتی لال اوس سُہ اوس علاج تہِ کران مطلب ڈاکٹری علاج تہِ اوس سُہ کران اگر اَسہِ کانٛہہ بَچہِ گژھِ ہے بٮ۪مار کانٛہہ گژھِ ہے بٮ۪مار أسۍ ٲسۍ تٔمۍ سٕے نِش ٹِکی گژھان
تو سہ رِٹیر پتہٕ تٔمِس بَچہِ مطلب نوکری کران أتھۍ میڈکلسٕے منٛز سُہ تہِ اوس زبردست مطلب اَسہِ خدمت کران مُدیٖر بٹ پانہٕ تہِ مطلب تٔمِس سٕنٛز کورِ تہِ آسہٕ اَسہِ اگر 1 بجے راتھ تہِ اَسہِ پیٚیہِ ہے ضوٚرَتھ تٔمِس نِش واتُن أسۍ ٲسۍ واتان أسۍ ٲسۍ مطلب اَسہِ بٮ۪مار گژھِ ہے کانٛہہ أسۍ ٲسۍ گژھان مطلب علاج کرنہٕ خٲطرٕ گژھان تٔمِس نِش زبردست ماے محبت وٕنکٮ۪س چھِ أسۍ پَشتاوان مطلب اَسہِ چھِ پھیران وٕنکٮ۪نَس تِہُنٛد کیٛازِ ہمساے چھِ آسان اگر ہمساے آسان مطلب غٲر مُسلِم چھِ آسان ہمساے آسان مگر ہمساے چھِ آسان ہمساے چھُ زبردست سایہِ آسان تہٕ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س مطلب اَسہِ چھِ پھیران وٕنکٮ۪س أسۍ تِم کیٛازِ چھِ مطلب مطلب ییٚتہِ دوٗر اَسہِ دوٗر کیٛازِ چھِ تِم اگر تِم نزدیٖک مطلب بیٚیہِ یی ہن أسۍ تہِ گژھان مطلب خۄش تِہنٛز یہِ واپس یِنہٕ سۭتۍ أسۍ واریاہ خۄش زٔمیٖن ہمساے چھِ مےٚ اکھ بَٹہٕ اکھ ہُتہِ مطلب أکِس جایہِ مطلب ییٚمہِ ساتہٕ سُہ تور یِوان چھُ سُہ چھُ مطلب أسۍ چھِ زبردست پانہٕ ؤنۍ مطلب نالہٕ چھِ أسۍ اکھ مٔنہِ اکھ أکِس کران مطلب اَسہِ چھِ زبردست تٔمِس مطلب یِہُنٛد गांधरबल से रईस शाह की रिपोर्ट।